የስሜት በሽታዎችን እያወራው ነው። We have been discussing about emotional sicknesses. እነኚህ የስሜት በሽታዎች So these emotional sicknesses, አብዛኛውን ህብረተሰብ ያጠቃዋል። most of them affect our society. ኢቭን ለመጸለይም ላለመጸለይም ስሜትክ ይወስናል። Even when you want to pray or when you don't want to pray, it's directly related with your emotions. ከስሜት ጋር የተቆራኘ ስለሆነ ህይወት Because it is directly related with your emotions. አብዛኞቻችን ስሜታችን ከሰይጣን ይመስለናል። Most of us think that our emotion came from the devil. ነገር ግን እንደሱ አይደለም። But it's not like that. ስሜትክ ሊረዳክ የሚችል ነገር ነው። Your emotion can help you. ስሜትክ ከተበላሸ ሰይጣን በቀላሉ ያጠቃሃል። If your emotions are affected, the devil can afflict you very easily. ብዙ ሰው ከጌታ ጋር መኖር እየፈለገ መኖር ያልቻለው ከስሜቱ የተነሳ ነው። The reason why many people want to spend time with God, but the reason why that's hindering them is because of their emotions. ሰይጣን በቀላሉ በአቋራጭ የሚያገኝህ በስሜትክ ነው። The devil can directly reach you using your emotions easily. ስለዚህ ስሜትህን ነው ሊያጠቃ የሚፈልገው። So he wants to attack your emotions, ለመጸለይም ለማንበብም both to pray and to read the word of God. የእግዚአብሔር ቅናትም እንዳይንቀሳቀስብህ That which is affecting you from having the hunger for God, ስሜትህ ነው የሚያጠቃ ማለት ነው። it is your emotions plays a very great role. የስሜት በሽታዎች ብዬ የዘረዘርኳቸው ነበሩ። There are things that I have discussed about on the title emotional sicknesses. ለምሳሌ ሂደትን ማታ ከሆነ አሉ። For example, if you don't know the concept of process, ሂደት ከስሜት ጋር በጣም የተቆራኘ ነው። process is directly related with your emotion. ወጣቶቻችን ተጠቅተው ያሉት በዚህ በሂደት የተነሳ ነው። The reason why our youth is affected is because of emotional sicknesses. በአንድ ጊዜ ባለጠጋ መሆን ይፈልጋሉ። They want to prosper immediately. የተሳካ ህይወት ይፈልጋሉ። They want to live a successful life immediately. በአንድ ጊዜ የዓለም አንደኛ መሆን ይፈልጋሉ። They want to be number one in the world immediately. ራሱ ጌታ ጋር መጥተው ራሱ የሚያወሩት ነገር ቢኖር ሂደትን ሳይሆን የሚያወሩት ሆኖ መገኘትን ነው። And when they even come to God, they want to just something to appear to them. They don't want the system of process. ማናችንም ኃያልንም እንሆን የተዋረደም ሰው እንሆን ፕሮሰሱ ያደረገን ሰዎች ነን። Whoever we are the product of the process that we took. አሁን እንኳን ፊትክ እንደዚህ የመሰለው ፕሮሰስ ነው። Even the face that you have right now, it is directly affected by the system of process. ማናችንም ከሂደቶች ጋር የተቆራኘን። All of us are affected and related with process. ሂደት ደግሞ ከስሜት ጋር አብሮ ይሄዳል። And process is directly related with emotions. እንደሱ ድሮ እኮ አልነበርኩም ብለህ የወደቀ ሰው ሆነ መስለህ ልትታይ ትችላለህ። You might say, I was not like that before. ስለዚህ ልጠላ ትችላለህ ስሜት። You might not like your emotions. ሌላኛው ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ስሜት። The second thing is an emotion based on willingness. ይሄኛው በጣም ከባድ ነው። This one is very difficult. ፈቃደኛነት ሲባል በሁለት ይከፈላል። አንደኛው ሳትወድ በፈቃድ ተገዢ መሆን። Willingness is divided into two. The first one is when you submit yourself unwillingly to this. ስሜት አልባ ያደርጋል። It makes you emotionless. አልፈቀድክም፣ You have not chosen that. አልወደድክም፣ You don't like that. ምርጫህም አይደለም። That's not your choice. ነገር ግን በፈቃድ ገብተህበታል። But you have given it your will. ለምሳሌ አብዛኛው ቤተሰብ ልጁ ዶክተር ሲባል ደስ ይለዋል። For example, most families rejoice when they are told that their son is a doctor. ስለዚህ ዶክተር በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ትልቅ ማዕረግ ስለሆነ Because we think that doctorate degree is a very big achievement in this country. ልጆች በሙሉ ዶክተር እንዲሆኑ ምኞታቸው ነው። Every family's desire is for their sons and daughters to be called doctors. የሚደንቀው ልጆቹ ግን ምንም ፍላጎት የላቸው። But most children does not have that desire. የአባታቸው ፈቃድ ግን በእነሱ ላይ ወይ የእናታቸው ፈቃድ በእነሱ ላይ ይሰራል። But the will of their parents works in their life. በጣም የሚያሳዝነው ነገር 95 በመቶ የሚሆን ዶክተሮች ደስተኞች አይደሉም። 95% of the doctors, they are not happy about their career. ስሜታቸው ከነሱ ወጥቷል። They don't have a passion for it. ብዙዎቹ በሌላ እጽ ነገሮች የተበከሉ ናቸው። የኛም ሀገር የውጭም ሀገር ዶክተሮች Most medical doctors they are addicts to something. ጠጮች ናቸው። They drink. ምናቸው ነው የተነካው? What part of their system is affected? እንደተባለውም ዶክተር ስትሆን ሰው ሁሉ ሽርጉድ ነው። When you are a doctor, everybody respects you. ኢቭን እንኳን የከብት ላይ መዥገር
ነገር አንሺ ዶክተር ብትሆን እንኳን even if you are an animal doctor, ስለዚህ በቃ ዓለም ሁሉ ያጨበጭብልሃል። the world will clap for you. የሚያሳዝነው ነገር ግን 95% የሚሆነው ደስተኛ አይደለም። 95% of them they are not happy about. አየህ ስሜት ምን ያህል ሰዎቹን ወደማይወዱበት ቦታ እንደሚወስዳቸው። Can you see how your emotions drives your life in a path that you do not like or want? የተማሩ ሰዎች ሆነህም They are educated, well educated, ነገር ግን ደስተኛ ሳትሆን but they are not happy about it. ስሜት ምን ያህል እንደሚጫወት You can see how your emotion affect your life. በሁለተኛ ደረጃ እዚህ ፈቃድ ሰጥተህ ያለው ስሜት In the second place, the emotion that you gave your will to. ለስንፍና ፈቃድ ከሰጠኸው When you give your will to laziness, ስንፍና ስሜትክ ይሆናል። በጣም ደስ የሚለኝ መጽሐፍ ቅዱስ ከስንፍናን በትር ከልጆች ታስወጣለች አለ። the Bible says there is laziness in a child, but a kind beating will take away that laziness from their life. ከልጁ የሚወጣው ዱላ ነው ማለት That you can beat out of them laziness. ኢቭን መንግስት ቢሰማኝ ጥሩ ባይሆንም ግን መግረፍ ጥሩ ነው። Sometimes punishing is good. ምክንያቱም የግድ ከልጁ የሚሄድበትን መንገድ ነው እየነገረ ያለው። It is one way of you can cast out laziness from the life of that child. በደንብ ተረዳኝ አሁን የማወራው። Understand the concept to which I am talking about. ለካ ስሜት ነው። It is your emotions. ከበሽታዎች መካከል የሆኑትን ወደ 9 ነገሮችን እንመለከታለን። We have talked about the 9 types of sicknesses. ይሄ ማለት Which means በተለየው መልክ ያለ በሽታ ነው ማለት። it is in one shape or another it affects all of our lives. የመጀመሪያው First one, በጭንቀት የተሞላ ሐሳብ። a thought full of depression. ጭንቀት ብቻ። A thought full of depression. ለምን ትጨነቃለህ? Why are you depressed? ኢቭን እንኳን ምንም የለም ለምን You don't እንደምትጨነቅ even have the reason for it. ግን ጭንቀታም But you are still depressed. ከስሜት ጋር የተያያዘ ነው። It is related with your emotions. ስሜት ነው ያንን ጭንቀት ያመጣው። Your emotions brought that depression. ሰዎች ሲሰቃዩ ስታይ በጭንቀታቸው When you see people suffer from depression, ስሜታቸው it is ስለሚለዋወጥባቸው ነው። because they are imbalanced in their emotions. ስለዚህ ስሜታቸው ስለሚለዋወጥ Because their emotion is not balanced, ጭንቀታቸው እየጨመረ so ይሄዳል። their depression grows. ዛሬ የምትመለከተው ቸርች ውስጥ Everything that you see today in the house of God, ጨነቀኝ የሚለው ነገር when በሙሉ you listen to people when they say I'm depressed, ያ የጨነቀው the reason why they are depressed, እውነተኛው ነገር ብትፈልገው if you look for the root cause of it, ስሜቱ ጋር ነው ያለው። it is directly related with their emotions. ነገር ግን አጋንንት ነው ይጸለይለት But ይባላል። some people say it is they are demon possessed. አብዛኛው ጊዜ የምናያይዘው ነገር ከአጋንንት ነው። Most of the time we relate everything with demons. ስለዚህም ልጁ ሳይወድ በግዱ ጭንቀት የጀመረው ልጅ When a child says I'm depressed, ኢሞሽናል ችግር እንደሆነ ስላልገባ because we do not understand that there is emotional problem in አጋንንት the ገብቶብሃል። background, we say you are possessed by demon. እንደዚህ በልተክ ነው። It's because you ate this. እንደውም የሆነ ቦታ ከሄድክ በኋላ ነው ያ ነገር የያዘክ። Because the people have done this to you. ስለዚህም በቃ አእምሮክ በዛ ይያዝና We relate that to our mind. ውጣ ግባ ተኛ And we ተነሳ try ሲሉ to አንተው have- ራስህ ሌላ ጭንቀት We ትጨምራለህ። try to cast out depression from them and we add another extra depression in their life. ምክንያቱም ከስሜት የመጣ Because we do not understand that the root cause of it is emotions. ጭንቀት እንደሆነ እናውቃለን። We know that the problem for it, the root cause of it is emotions. ከልቤ ነው የማወራችሁ። I am telling you the honest truth. ከስሜት መዛባት ነው ጭንቀት የሚጀምረው። Depression starts from emotional imbalances. ከስሜት ማጣት የተነሳ ነው አንዳንድ ነገሮች የሚመጡት። The reason that many things come to our life is because of emotional imbalances. እንዲህ ማለት 100% ነው ማለቴ አይደለም። When I say that, I'm not saying that 100% of all depression is emotional መናፍስቶች imbalance. ገብተውበት ሰዎች የተለያየ ነገር ሊያደርጉ I ይችላል። am not saying that there are no demonic attacks that cause depression. አሁን ግን አብዛኛው ክርስቲያን ቤተሰብ የተወለደ ልጅ Many Christian sons and daughters that are born in a Christian household, ወይንም ደግሞ ጌታን የተቀበለ ሰው or any person who knows Christ, ልጆቻቸው ይሁኑ እነሱ ይሁኑ ማንም ይሁን anyone, መናፍስ ገብቶባቸው አይደለም። is not because of demons. ስሜታቸው ተነክቶ ነው በሆነ ጉዳይ። It is because their emotion is affected in one way or another. ያንን መሸከም አይችሉም። They cannot carry that. ያንን መሸከም ሲያቅታቸው When they cannot carry that, ሰዎች ይመጡና መናፍስት ይታየኛል ይሏቸው። people will come to their life and they will say you are affected by demons. ከዛ ሌላ ጭንቀት ውስጥ ገቡ። And they will add another
extra depression in their life. ገብቶብኛል ብለው መጨቃጨቅ And ይጀምራሉ። they start to believe that they are afflicted by a devil. ኢቭን እንኳን እስቲ ጮኬስ ከሆነ የሚወጣው በሚል ዝም ብለው መጥተው ይጸለይልክ And they ሲባል say they expect prayer and that they want to shout and to be delivered. ዋው ብለው ይጮኻሉ። And they think that they will be delivered by shouting. ሲወጡ ግን ያው ስሜታቸው ስለሆነ የተጎዳው It's because their emotion is the one which is affected. ስለዚህ ይቀጥሉታል ላይፉን። They will continue in that life. ዲፕሬሽኑ ግን እየጨመረ And the ይሄዳል። depression grows. አየህ ለዲፕሬሽን ትልቁ ካንሰር Depression is one of the manifestation. ትልቁ It is one of the manifestations. ስሜት መጎዳት ነው። The cause for it is emotional imbalance and being hurt emotionally. አየህ ብዙ ሰው ተጨንቆ ስታይ When you see people being depressed, ስሜቱን ነው ማደስ ያለብህ። you have to treat their emotions. የፈለገ ስለ ወንጌል ልነግረው You ትችላለህ። might tell him about the gospel. ምንም የምትለውጠው ነገር And you የለም። cannot change it. You cannot change that. በደንብ አስተዋይ፣ በደንብ ስሙኝ። If you are wise, listen to this. ደስተኛ ያልሆነ ሰው If a man is not joyful, ጭንቀታም ነው። he will be depressed. ደግሜ ላለው Let ጭንቀታም me ነው። repeat that. If a man is not joyful, he will be depressed. አየህ ጭንቀቱ ከደስተኛ ካለመሆን ነው የመጣው። Depression comes from not being joyful. ለምሳሌ Let me explain that. እድሜያቸው ከ30 ዓመት በላይ ሲሆን የሚጀምር ነገር አለ እህቶች። When their age reach above 30, most sisters are affected by this. አላገባሽም፣ They start hearing a voice, you're not married. ልጆች አልወለድሽም፣ You don't have a child. ዲፕረስ ይጀምር፣ And they start to get depressed. ከቤት አትወጭም። And they start going out. ለምን ሲባል Why? When they ask them why? ሴቶች በሙሉ እና ጓደኞችሽ አግብተው ወልደው Because አንቺ your ብቻ friends have ምናምን። gotten married, your friends have gotten a child, but you don't have any. ከዛ በኋላ ቤት ውስጥ ገብታ መቀመጥ ነው የምትፈልገው። And she just want to stay in the house. እኛ ደግሞ የሚመስለን አጋንንት ነው። And we think that she's affected by a devil. ሁሌ ቸርች እኮ ትመጣለች፣ She comes to church every Sunday. ነገር ግን የሚገርመው ነገር ከዛ ውጭ ቤት ውስጥ ናት። But after that time, she stays at home. ለምን ሰው አትተዋወቂም ደጅ ሲሏት ያበሳጫታል። When people come and tell her, why don't you let me introduce you with someone, and she ምክንያቱም gets upset. አትሞስፈሩ ጭንቀት ሰደደባት። Because the atmosphere she finds herself in brought ከዛ depression. በኋላ ስሜቷ መጎዳት ጀመረ። And her emotion become being affected. እኔ ቆንጆ አይደለሁም፣ I am not beautiful. ሰዎች አይወዱኝም፣ And people does not love me. በሚሄድበት ቦታ ሁል ጊዜ የሚገጥሙኝ ሰዎች ቢኖር ክፉ የሆኑ ሰዎች ናቸው። Everywhere I go, the people that I meet are evil በቃ people. ተስፋ ቆርጣ መኖር And ትጀምራለች። she starts to get depressed and she will become hopeless. ከምን የተነሳ? Where did that come from? ደስታ ማጣት ነው። It's from the lack of joy. ምክንያቱም ደስታ የሚመስላት ጓደኞቿ ያደረጉት ነገር መሆኑ ነው። She thinks that the source of joy is doing what her friends did. ነገር ግን እውነት ደስታ ነው እሱ? But is that truly the cause of joy? የእሷ ጓደኞች ያገቡ አንዳንዱ መጥበሻ ላይ ነው ያሉት። But some of her friends who are married are not living in a happy marriage. ምክንያቱም መጥበሻው በጣም ተክተክ በዘይት ነው። They are living in a frying pan. ነገር ግን የሚገርመው ነገር እንደሷ ካልሆንኩ And she wants to live that life. የስሜት የመጎዳት ፕሮግራም It is emotional being attacked emotionally. ከልቤ ነው የማወራቸው። I'm telling you the honest truth. ስሜት ሲጎዳ በሁለተኛ ደረጃ When you are emotionally attacked on the second place, የሚገርም ነው ይሄኛው። ሌላ ሰው ለመስማት አትፈልግም። you don't want to listen to anyone. ለካ ስሜት ሰው ሲጎዳ ነው ሰንበዲ መስማት የማይፈልገው። When someone is emotionally hurt, he doesn't want to listen to anyone else. ለካ መስማት የሚባለው ነገር The ability to listen to someone, ከስሜት ጋር የተያያዘ ነው። it is directly related with your emotions. ለምሳሌ ስለምትወደው ነገር ብትሰማ For example, if you listen about things 24 which you ሰዓት like, ሙሉ ብትሰማ ምንም አይመስልም። you can spend the whole night, the whole day, ምክንያቱም ስሜት ከዛ ላይ ነው ያለው። because your emotion is passionate about it. አላያችሁም? ትምህርት መማር የማይፈልጉ ልጆች Haven't you seen children that does not like education? በፍጹም ኢንተረስት የላቸው። They don't have an interest to it. የሚገርመው ነገር ግን ስለ ሊቨርፑልና ስለ አርሰናል When መስማት you talk to them about football, ብስራት ሬዲዮ ለምን ተዘጋ ብለው ጦርነት ሊከፍቱ they ይፈልጋል። love to listen about football. ምክንያቱም ጠዋትም ማታም የሚያስቡት ነገር ቢኖር ስለ ተጫዋቾቹ All ነው። they think about the whole day and night is about the football players. ለምን? Why? ምንም ሌላ ስሜት የላቸውም። They don't have a passion for anything else. መማር ስሜት የላቸውም። They don't have a passion for ለቤተሰብ ስሜት academic. They don't የላቸውም። have a passion for a family. ለምንም ነገር They ስሜት don't have የላቸውም። a passion for anything else. ስፖርት ግን ካልክ But when you talk them about football, በስማም በቃ ጓደኞቻቸው ጋር ስልክ ስጣቸው። በቃ
በቃ They rejoice. ቤንች ሁሉ ያቃ የቤንች ተጫዋቾች Even ቤንች they know the players which are found at the bench. አንድ ቀንም እንኳን እንትን ላይ ያልወጡ ማለት አራተኛ በረኛ የአርሰናል ማን ነው ስትል ይነግሩዋል። They know even the extra bench players. አራተኛ በረኛ They know the extra bench players. ከየት እንደተወለደ ማን እንደሆነ ከየት እንደመጣ ይነግሩዋል። About his background, where he came from, where he was born, where he ምን የገፋቸው ይመስላል? Do you know what is driving them? ይህን ሁሉ ለማወቅ አእምሯቸው ሌላ ትምህርት ሲማር አንዱንም ትዝም አይለውም። They don't even remember anything they learned in class. በፍጹም ትዝም አይላቸው። They don't even remember it. አስተማሪ ቀጥረላቸው አስተማሪው 17 ነግሮ 18ኛ ሲጠይቃቸው አያውቁም። Even if you hire them a tutor, that they will not understand anything. ምክንያቱም እኛ ደግሞ የሚመስለን የሆነ ጭንቅላቱ የማይሰራ ምናምን ወንድሜ We think that their mind is affected. እግር ኳስ ተጫዋቹን እስቲ ንገራቸው። But ask them about football player. አኒ ቦይ ጉዴ ታች ሚድልስቦሮ የሚባል ቡድን አለ ብለው ይነግሯል። They tell you about small league teams. ለምን? Why? ስሜታቸው እዛ ነው ያለው። Because there is where their passion lies. መያዝ አእምሯቸው ስለማይችል አይደለም። It's not because their mind cannot process an information. ወይንም ደግሞ አላዋቂ ሆነው አይደለም። It's not because they are ignorant. ለፊዚክስም ለማትስም ወይም ደግሞ ለእንግሊዘኛም ለፈለከው ለሳይንስ ደንታ የላቸው። Because they don't have a passion for physics and mathematics and anything ስሜታቸው else እዛው except ስለሌለ መያዝ football. አይችልም። Because their passion does not lie in there, they cannot remember anything about it. በእውነት ላውራ Let me tell you the honest ይኸው truth. ከደም ነፃ ነኝ ግን Let me tell you ለማንኛውም the honest truth. ይኸውላችሁ ስሜታችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ሳይሆን ለማወቅ ብትፈልጉ አንብባችሁ ትረሳላችሁ። If you want to test that how much you have a passion for God, you will forget about God if you don't have any passion for God. እውነቱን ልንገር፣ Let me tell you the honest truth. እዚህ ቤት ውስጥ ያለን 90% በአዲስ ቋንቋ እንናገራለን። 90% of us who are found in this church can speak in tongues. ስለምንናገረው ነገር ደንታ የሌለን But ሰዎች ነን። we don't care about what we speak. ስሜት የለንም። We don't have a passion for it. መጸለያችን እንጂ We just want to pray. ስሜት የለንም። We don't have a passion for it. ስሜት ቢኖረን If you had an emotion to it, የሚቀጥለው ላይ እንተጋ ነበር። we would commit ourselves more to it. ማንም በልሳን የሚናገር እንዲተረጎምለት ይጸልይ። The Bible says anyone that is speaking tongues, let him pray for him to have an interpretation. ይህንን የማያውቅ ጴንጤ መቼም አልተሰበሰበም። I believe all of us know about this scripture. የሚተረጎም እንደሆነ ይገባናል። We know that tongues can be interpreted. ግን አጥብቆ ይጸልይ። But let him be diligently pray. ለማወቅ ምንም ፍላጎት የለንም But we ምንለው። don't want to know. ስለዚህ ዝም ብለን ማጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋ ዛሬም ትመጣለህ ማጋጋጋጋጋጋጋጋ ነገም ትመጣለህ We come ማጋጋጋጋ today, we speak in tongues. We come tomorrow, we speak in tongues. We come the third day, we speak in tongues. እንዲህ ጎረቤት ያለ ሰውዬ ገና ሲጀምር ማጋጋት ጀመረ ይሏል። And every time you start speaking in tongues, you start to disturb your neighbor. ለምን? Why? ምክንያቱም The reason is one. ስለምትናገረው ቋንቋ ምንም ስሜት የለም። You don't have any passion to the language that you are speaking. ይሄንን ይኸውላችሁ ከልቤ ነው የተማርኩት። I'm telling you the truth. ሰይጣን ነው እንግዲህ እንትን እንዳይተረጎም ያደረገ። Don't say it's because of it is the devil that is holding our translation. አንድ ጊዜ የሆነ ቦታ ሲጸልዩ ሰምቻለሁ። I've heard people praying. በዳንኤልን የያዘው የፋርስ ንጉሥ ልሳናችን እንዳይተረጎም ይዞብናል። They say the spirit of ours is the one holding our God-given speaking in tongues interpretation. ይህ ነው ለምን እንደሆነ። You know the reason why? ስሜት ስለሌለን በሌላ ነገር የማሳበብ ፕሮግራም። Because we don't have a passion for it, we give so many reasons. አየህ ስሜት ስታጣ You lack passion. ብሌም ማድረግ ትጀምራለህ You start ሌሎችን። to blame others for it. For the reason. ይሄ ሰው ያ ሰው ወይም ደግሞ ይሄ ተቃውሞኝ እንደዚህ ሆኖ ብለህ የምታወጣቸው ነገሮች You ይኖራል። give so many reasons. You give so many excuses. ለምን? Why? ስሜትህ ነው የተጎዳው። Because your emotion is the one that is ስሜት affected. እንደተጎዳ አይመስልም። You think that your emotion is not affected. ለምሳሌ ትምህርት ቤት የሚማሩ ልጆች ስትልካቸው For example, when you send your children to school, ደስ አይላቸውም፣ they don't want to ግን go. ምንም ምርጫ የላቸውም። But they don't have a choice. ትምህርት ቤት እንደፈለግ
ቢያስተምራቸው ቢጮው ምናምን ምንም ግን ደንታ They የላቸው don't care what their teachers teach them. አይገባቸው They don't understand it. ችግሩ ስሜት እንደሆነ ቤተሰብ አልገባው The parents have not understood that the problem is emotional problem. ኢሞሽናሊ ከተስተካከለ If they could fix their ልጁ emotion, ለመማር በጣም ደስተኛ ነው that child will be passionate about academics. አየ ኢሞሽን ጋር ነው ችግሩ ያለው ማለት ነው የሰው The ልጅ root cause of the problem is emotions. እንግዲህ መኪና ያስባለው ኮፈኑ ሳይሆን ወይም ሌላ ሰርኪዩት ሲስተሙ የኤሌክትሪክ ሲስተሙ ሳይሆን What makes a car is ኢንጂኑ ነው its engine. ሰውም ስትሆን When you become a man, ለህይወት ለመኖር የሚያስፈልግ ነገር ልብክ ነው what you need in life is your heart. ሲጀምር ልብ ካለክ If you have a heart, ፓምፕ እያደረገ አየርም ምንም ስለሚገባ your ሌሎቹን heart ማንቀሳቀስ touches ይችላል every aspect of your body. አየ ልብ ነው ትልቁ ሚና የሚጫወተው Your heart plays a great role. በደንብ ተረዳ Understand this. ስሜትክ ልክ እንደ ልብክ ነው Your emotion is like your heart. ልክ እንደ መኪና ኢንጂኑ ነው It's like an engine of a car. ሌላ ሰው ለመስማት እምቢ ካልክ If you don't want to listen to anyone, ስሜትክ በጣም ተጎድቷል that means your emotion is affected. በዚህ ምድር ላይ ተመልክቻለሁ I have seen so many things in this land. በአንደኛ ደረጃ ማንንም መስማት አይፈልጉም People don't want to listen to anyone. በአንድም ይሁን በሌላ In one ስሜታቸው shape የተጎዳ or another, they're emotionally affected. ኢቭን እውነተኛ ብትሆንም Even if you are truthful, እዚህ ቲክቶክ ላይ ዝም ብለህ 10 ደቂቃ እስቲ ቁጭ በል if you spend 10 minutes on TikTok, ላይፍ የገቡትን ስክሩ ዝም ብለህ ብቻ አድር just if you look at the people who are live, በሙሉ ብሌም ነው የምትሰማው you listen that they are blaming others. ይሄ እኮ ሶሻል ሚዲያ ለጦርነት አይደለም የተከፈተው Social media was not created for war. የተከፈተው እኮ አይዲያ ሼር እንድታረግ Social media was created to share ideas, to ለምሳሌ exchange ideas. For ማታ example, ላይ ተነስቼ አጠናው ብትል if you say, I woke up early this morning and I have studied, እና ምን ላድርግ and what have you studied about? አንተም ብሎ And ሰው people say, so እና what's my ምን ቸገረን? problem? People say, what's my problem? እኔ እውነቱን ልንገር አንዳንተ ያለ የተጋደመ ሰው በምድር አይቻል አቅም And people say, you are stupid, you are this, you are that. ውሽህን ነው የምታወራው And they say, you are speaking your wish. ኦልሞስት 90 ቢጻፍ If you ኮሜንት look to 90% of the comments, 89ኙ ብራዘር ድራሽን ነው የሚያጠፋው 89 of them is negative comments. ዲስከሬጅ እንጂ የሚያደርጉ They discourage you. አንተን የሚያግዝ አታይም And you don't see any encouraging comments. ግን ሶሻል ሚዲያ ስሜትን ለመጠበቅ ነበር But social media was created to keep your emotion. እና ወደሚቀጥለው ሪቨሌሽን ወይም ዕውቀትክ ውስጥ የማደግ ፕሮግራም ነበረ It was designed to help you grow to your next level. ነገር ግን ይሄን አትመለከትም You don't look this side of it. ምክንያቱም ስሜትክ የተጎዳ ነዋ Because your emotions are affected. የነጮቹን ብትገባ እንደው ብለምንክ If you want to look at የሚጠቀሙት foreign ነገር life, ወርዱ ራሱ ያስደስታል even the words they use, they are very ምክንያቱም ስትመለከት ስለ አንድ ነገር ስታወራ when you talk about something, የሆነ ነገር አንድ ሰው ጨምሮ እንደዚህ አይተዋል ምናም ብሎ ነው የሚያወሩት people want to show you something. ግን እዚህኛው ላይ In አትመለከትም this side, you don't find that. ኢቭን በእግዚአብሔር ነገር ጋር Even ብትሰጣቸው when you try to give them even the word of God, የእግዚአብሔርን ነገር even if when you want to give them the ድርድር word of የሌለበት God, in which there is no argument, ወይንም ደግሞ ዲሞክራሲ የሌለበት እግዚአብሔር when you even talk about God who don't have even the concept of democracy, የሚጻፈውን ተመልከተው if you look at the comments, ስሜታችን እጅግ የተጎዳ ህብረተሰብ ነን our emotions are affected. እጅግ በጣም Our emotions are afflicted ምክንያቱም ብዙ ተጠቃሚ የኛው ልጆች ናቸው because most of our users are our sons and daughters. ኦኬ እንግዲህ እነሱ ከማን ተወለዱ So who begot them? ማንን ሰምተው አደጉ Who have they been listening? ጥሩ አስተማሪዎቻቸው እኛ ነን ማለት ነው We are their teachers. እኛ ታዲያ ማለት እንግዲህ ከነሱ የበለጠ የተጎዳንን That means we are also affected by this. አሁን የምታየው ከውጤት ነው Let us talk about the results. እኔ አሁን ከልብ አሁን እያወራው ራሱ የሚጻፈውን ቢያነቡ ጉድ ነው If የምታነበው you read the comments, you would be surprised. ምክንያቱም ስሜቱ የተጎዳ ሰው ዝም ብሎ ያወራል A man who is emotionally hurts, he wants to hurt others. ዝም ብሎ He wants to hurt others ምክንያቱም ሌላን ሰው መስማት
አቅም የለውም። Because they don't have the ability to listen to anyone else. አቅም የለውም። They don't have the ability to listen to anyone else. ቁጭ ብለህ መስማት ካልቻልክ If you can't sit down and listen, ወይ ቁጭ ብለህ ማንበብ ካቃተህ if you can't sit down and read, ቁጭ ብለህ የሰውን የሰማኸውን ነገር አድማየር አድርገው ማትቀበል if you ከሆነ cannot admire and appreciate others, ሁል ጊዜ ግን ከመስጠት ጀርባው የምትጽፍ ሰው ከሆንክ if you have but in everything you say, ለምሳሌ ስለ ሰው ስትሰማ when you listen about people, when you talk about በጣም people, ጥሩ ሰው ነው ግን you might say he's a very good person, but ምን ማለት ነው? ግን አፍርሰኸዋል። በቃ when ሰውየው you የለም። say but, you negate everything you say previously. በወሬክ መካከል ላይ ልክ እንደዚህ አይነት ሰው ከሆንክ If you are such kind of person, ስሜት አልባ ነው። you are emotionless, የተጎዳክ ሰው ነህ። you are emotionally afflicted, አማኙን አማኛቱ whether you are a believer or not. ይህን ስሜት ውስጥ ካለ If you have such kind of emotions, የበሽታው ምልክት ነው። these are the signs of the sickness. ለምሳሌ የታመምከው ሆድህን ነው። For example, stomach is sick. ዶክተር አይንህን በልጥጦት ያየዋል If the doctor is checking your eye, እና ደም ውሰድ ብሎ ደም ይወስዳል። and they will draw blood, ልክ እንደዛው just like that. ግን እያልክ ብንታወራ ሰው ከሆንክ If you are a man who says but, በቃ አልቆላል። አንተ ሰው የስሜት ተጎጂ ነህ። you are emotionally afflicted. ጉልበትህ በስሜት ተጠቅቷል። Your emotions have been affected. እንደነኛ አይነት ሰዎች Such kind of people, ለመስማት የማይችሉ ሰዎች people who doesn't want to listen, ምላሳቸው ከቁጥጥራቸው ውጪ ናቸው። their tongue is out of control. ማለት ሳይፈልጉ ያወራል። Their tongue is out of control. They don't control what they speak. ዋሽተው ያወራል። They even lie. ለምሳሌ ስለዚህ አበባ ሲወራ For example, when you talk about this flower, አይተውት ስለማያውቁት አበባ ያወራል። they talk about flowers to which they have not seen. እሸጥ ነበረ ሁሉ ሊሉክ They ይችላል። might even say, I used to sell flowers. ሌላም ጭማሪ ነገር ሊያወሩ ይችላል። They will add more lie to it. ዝም ብለህ ስትመለከታቸው When you look at them, ምላሳቸው ከቁጥጥራቸው ውጭ ነው። their tongue is out of control. አጠገብ ላለው በዚህ ጴንጤ ኮሌጅ በጥሷል በለው ነክ But relating to this, many Christians are affected by this. ከልቤ ነው የማወራ። I am telling you the honest truth. ስለማታውቀው አገልጋይ ሁሉ ዝም ብሎ አይደለም ያወሩት። They even talk about minister to which they have not met. የሚመስለው ሴጣን They say ነው። the devil አስለፈለፋቸው ሴጣን the devil did this. The ኖ devil did ሴጣን that. አይደለም። It's not the devil. እነኚህ ሰዎች አትኩሮቷቸው መንፈሳዊ ሰዎች ስለሆኑ Because these people are spiritual people. ስለዚህ አሁን ስለ ስፒሪቹዋል ነገር ሲወራ የሚደመጡ When ይመስላቸዋል። they talk about spiritual things, they think they will be heard. ስለዚህም እንትና የሚባል አገልጋይ ታውቃለህ Do you know ሲባል about this minister? ሰው ነው እንደሱ They ደግሞ say that minister it does not ምን amount to እንደተፈጠረ anything. ታውቃለህ? ትናንት Do you know what happened yesterday? አይገርምም? ትናንት ነው ደግሞ የሰማሁት They say I have heard about him ወይም yesterday. ደግሞ ትናንትና አይቼዋለሁ። They say I have seen him yesterday. መጠጥ ላይ ቁጭ ብሎ ሲጠጣ አረቄ፣ ጠላ I have ምናምን seen ፓንች him አድርጎ drinking ሲጠጣ alcohol. አይተኸዋል? Have you seen him? እንዴ ትናንት 9 ሰዓት ላይ እንዴ 9 ሰዓት እሱ እያገለገለ I ነው have seen him 3 p.m. አትሳሳቱ፣ አላገለገለም። They say you are lying, you are deceiving yourself. ለምን Why? ቁጭ ብለህ ስትመለከት እዚህ ፓስተራቸውን የሚያሙ እንትኖች ናቸው There are people, ምዕመኖች there are members who gossip about their pastors ስሜታቸው የተነካ ስለሆነ because they are emotionally afflicted. አንተ የምትለው እኔ የሰበሰብኩት ምድረ ጋንጮራም ነው እንዴት ትላለህ? The pastor might say, where have I collected all these members from? ነገር ግን ጋንጮራም ሆኖ አይደለም፣ It's not because they are affected by the devil. ስሜታቸው ተጎድቶ ነው። It's because they are emotionally ስሜታቸውን hurt. ማከም ያንተ ድርሻ ነው። It በቃ is your responsibility to treat their emotion. እነዚህ ሰዎች እኮ ምንም ጥላቻ የላቸውም። They don't have a hatred for you. ከቁጥጥራቸው ውጭ ነህ። It's because they are out of control. በቃ ያስለፈልፋቸዋል። They just speak. ስለ አንድ ነገር አንሳ When you ያንን raise a ያወራሉ። topic, they will talk about it. ይሄ እኮ እውነት ነው የማወራ። I am telling you the truth. ትልቁ ችግራቸው ለመስማት አቅም ስለሌላቸው ነው። They don't have the ability to listen. ስለዚህም ያወራሉ። So they just speak. ሁለተኛ ለማሰብ መምረጥ አይችሉም። They do not choose what they think about. ለማሰብ መምረጥ አይችሉም። They don't choose what they think about. አየህ፣ ስሜቱ የተነካ ሰው When someone is emotionally hurt, በፍጹም ለማሰብ he does not have the ability to choose what he thinks. ማሰብ ካልቻልክ A man who
does not choose what he thinks. ለምን ይመስልሃል ሀብታም ሰዎች ማሰብ አይችሉም? Why do you think that many rich people, they cannot think? በአጋጣሚ ሀብታም የሆኑ ነው ያልኩ። I am saying people who are rich accidentally. ማሰብ አይችሉም። They cannot think. አፋቸው እንዳመጣላቸው ይናገራሉ። They speak as they want. መኪናቸውን ለሚያጥበው ሰውዬን ይሳደባሉ። They insult the person who ዘበኛውን washes their car. ይሳደባሉ። They insult the gatekeeper. ወይ ደግሞ ገዛ አብሮ ሰራተኛ የሆነውን ይሳደባሉ። They insult their housemaid, their partners. ሁሉንም They ተራሰው insult የወረደ ሰው everyone. አያውቁ። They insult everyone. ምን እንደሆነ ታውቃለህ? Do you know what is the source of that problem? ስሜታቸውን አያውቁትም። It's because they don't know where their ስሜታቸው emotion lies. ስለተጎዳ Because they are emotionally hurt. አስበው አያወሩም። They do not reason and speak. አብዛኛው ባለሀብት እንደዚህ ነው። Many rich people are like this. እንደውም ጥሩ አባባል አለ አማራ ሲተርት ያለው There is a very wise saying. ባለጠጋ ሰው ሲሆን ሰውን የፈጠረ ይመስለዋል። A wealthy man thinks that he have created man. ጠበቃ ቀጥረው They will hire a lawyer ጠበቃውን ይጠዘጥዙታል። and they will insult that same lawyer. The same lawyer. ጠበቃው ለነሱ ነው። The lawyer is fighting for them. እንደገና ጠበቃውን ሰው የሚጠበጥቡት እነሱ And ናቸው። they fight with that same lawyer. ምክንያቱም ማሰቢያ የላቸውም። Because they do not reason. አስበው አያወሩም። They do not speak with, they do not reason. እንዲህ with ካልሰራ what they speak. እንዲህ ካላደረክ If ብለው you don't do ጠበቃውን this, ሰው if you don't do that, they say, ይጠበጥቡታል። if you don't do this. አይሲስ ብዙ ባለሀብቶች I መጥተው have አውርቻቸዋል። seen so many rich people. ለኔ መንፈሳዊ ነገር ያስረዱኛል They try to explain to me spiritual things. እና መንፈሳዊ ችግር አለባቸው። መንፈሳዊ ነገር እኔን They have ያስረዳሉ። a spiritual problem and they try to explain to me spiritual things. ለምን መጣ ታዲያ? And I ask them, why did you come? አንተ የምታውቅ ከሆነ If you know about this. በኋላ ሳስበው ኢሞሽናል ለካ ችግር አለ እዚህ When ሀገር I ላይ። really thought about it, there is emotional problems. They are emotionally hurt. የመስማት አቅም የላቸውም። They don't have the ability to listen. የማሰብ አቅም They የላቸውም። don't have the ability to reason about what they think. ለማሰብ አቅም They የላቸውም። don't have the ability to reason and think. አእምሮክ Think it እንደሆነ አንድ ቀንም አቁሞ አቅም ከማውራት That your mind will not keep quiet from speaking. ኔቨር አቁሞ አቅም። Your mind will never keep quiet from እስቲ speaking. ከእንቅልፍ ስትነሳ ምን እያረክ ነው? When you wake up in the morning, what are you ባዶ doing? ሆኖ ታውቃለህ? Have you ever had an empty mind in the morning? ሞተን እንደሆነ ስለሆነ ነው እንጂ ሞተንም ቢሆን ሳናስብ አንቀርም። I'm not sure if we have died, but even if as long as you are alive, your mind will ስትነቃ think. The moment you are awake, እያሰብክ ነው። your mind is processing things. አሁን በደንብ ሰማኝ። Listen and analyze. አገናዝበክ When you analyze, ማታወራ ከሆነ if you don't analyze and speak, ስሜትክ የተነካ ሰው ነው። you are emotionally hurt and affected. ስሜትክ እየተጫወተብን ነው። Your emotion is playing on you. አየህ የብዙ ሰው ችግር እንግዲህ ዛሬ That's where the root cause of many of our ሰው problems. ሲለፈልፍና መልካም ያልሆነ ነገር ዝም ብሎ When you listen to people and when they speak evil, ሲዘበራርቅ they speak ስታይ evil, when they are confused, ስሜት እንደሆነ ይግባ። understand that emotion is the root problem of it. ስሜት እንደሆነ ይግባ። Emotions. በሶስተኛ ደረጃ በዚሁ ሌላ ሰው መስማት የማትችልበት And in the third place, the people who does not listen to others. ስሜትክ እንደተነካ የምታውቀው The reason why you know that you are emotionally hurt. እኔ ወስኛለሁ ወይም እንዲህ ነው ብለህ የምታምነው ነገር If you believe that I have decided and this is the truth. ወስኛለሁ። I have decided this. ስሜቱ የተጎዳ ሰው ሁል ጊዜ ጠንካራ ነው። When emotionally hurt people, they are stubborn. ወደ ግራም ወደ ቀኝም ማለት አይፈልግም። They don't want to shift to the right or to the left. ሮንግ እንደሆነ ያውቃል። They know that the path they are following is wrong. ነገር ግን ነው በቃ። But they say they are stubborn. ለምሳሌ 50% ራይት ልትሆን You ትችላለህ። might be right 50% of it. ሌሎቹ 70% ትክክል ሊሆኑ The ይችላሉ። others might be right 70% of it. አንተ 50% ስለሆንክ በቃ ያሸነፉ መስሎክ ያጣላሃል። You think that you are 50 and they are 70, you fight with them. ዝም ብለህ ስትመለከት When you listen to it, ስሜቱ የተጎዳ ሰው ቃላቶች ማሸራሸር አይችልም። anyone who is emotionally hurt, he does not want to share ideas. He doesn't want to exchange ideas. ለምን እንደምንናገር አናውቀው። We don't know the reason why we are speaking. ካልተናገርክ የሆነ ነገር የቀረ ይመስላል። They think that if they do not speak, that they have missed something. አንደኛ ምላሳችን ወይ ከቁጥጥራችን ውጭ ነው። The first thing, our tongue is out of control. ሁለተኛ ለማሰብ መምረጥ አንችልም። They don't choose what they think about. የኔ የሆነውን ይቀበሉ ነው ሌላኛው። What they say is accept
what is mine. የኔ የሆነውን ይቀበሉ። Accept what is mine. የሱ የተናገረውን አልቀበልም። I will not accept what he says. ትንሽዬ ፎርማት ነው ማደርገው ነው የሚለውን If you just add a little on it. እንዲህ ቢሆን ብሎ ነው But ያደረገው። if we do it, if we try it like ግን this. የአንድ አይነት ነው ዋናው ሳብጀክቱ። But the idea, the concept of it is the same. የችግራችን ምን እንደሆነ አየክ? Have you seen the cause of our problem? ስሜታችን Our emotions. ስሜታችን Our emotions. አየው ተመለከቱ። I have seen የምድራችን ችግሩ the major problem of our land. በዚህም በሰርኩላሩም ሆነ እዚህ መንፈሳዊውም ችግሩ ይሄ ነው። Both in the secular world and the spiritual world, this is the cause of the problem. እኔ ያልኩት ይሁን ነው And you have to accept what I am speaking. ወይንም ለማሰብ መምረጥ የማንችል And ነን they do not choose what to think. ወይም ደግሞ ምላሳችን መቆጣጠር የማንችል ሰው። And they cannot control their tongues. ካንሰር እኮ ነው። It is emotional sickness. ብንመረመር ስንቶቻችን እንደምናልፍ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። If we had a proper examination, I'm not sure how many of us could pass. የስሜት ካንሰር በሽታ ተብሎ እንትን Most of ወጥቶልን us are affected by emotional sicknesses. ቴራፒ መውሰድ ነበረብን። We should have taken proper therapy. ሌላኛው And the other one, ስሜት ሲበላሽ ውሸትና ክህደት አንተን የሚያክል የለም። when you are emotionally affected, lying to others is easy for you. መዋሸት ምንም አይመስልህም። You don't to lie, to deceive, to cheat others is easy for you. መካድም ምንም አይመስልህም። To betray people, it's easy. ክህደት Betrayal, ስሜታችሁ እኮ ነው። it is emotional problem. ውሸት Lying, deceiving others. ለምን መዋሸት ፈለገ? Why do you want to lie? ስሜትህ እኮ ነው። It's because of our emotions. አየህ ሰው ዝም ብሎ ሲዋሽ ካየኸው If you look at people who frequently lie, ስሜቱ ነው የተበላሸው። they are affected by their emotion is afflicted. ስሜቱ ነው እንደዚህ ግራ ያጋባው። Their emotion is the one who's confusing them. አጋንንት ሴጣን ምናምን አይደለም። It's not the devil. ስሜቱ ተጎድቶ ነው ያ It's ሰው። because they are emotionally hurt. ሰው ሲክድ ካየ When you see people betraying others, እውነት የሆነ ክዶ ሲምትመለከት knowing the truth, when you see people betraying others, ከልቤ ነግርሃለሁ let me tell you the honest truth. እግዚአብሔር በሚያውቀው ስሜትክ ችግር ውስጥ ነው ያለው። God is my witness. You are emotionally hurt. You are in እሱን emotional ካላከምከው problem. If you don't treat that, ነገ እግዚአብሔርንም ልትክደው ምንም አይነት ጋራንቲ የለም። tomorrow you don't have any guarantee that you will not betray God. ራሱ እግዚአብሔርን That you will not betray God. ካንሰር በሽታ It is a cancer. ይገላል፣ ያጠፋል። It will kill you. It will destroy you. አየህ ስሜት ወደ አልተፈለገ ወደ አጋንንት ቤት እንደሚወስድክ Do you know that your emotions will take you even to death? ምክንያቱም ክህደትና ውሸት የአጋንንት ነው። Because deceiving and betrayal belongs to of the devil. ዝም ብሎ የሚያስዋሽህ ከሆነ If you frequently lie, ስሜትህ ተጎድቷል ብራዘር። you are affected emotionally. ስሜትክ መታከም አለበት። Your emotions should be treated. ቢቻል ሳይካትሪስት ብታይ ጥሩ ነው። It is better for you to have a mental treatment ትክክለኛህን አውርተክ that you might get እዛም ሄደህ እንዳትዋሽ። that you might not even lie when you go there. ሳይካትሪስት ጋር ሄደው የሚዋሹ አላየም? Haven't you seen people telling the psychiatrist lie? ምን አይነት የስሜት መዛባት እንደመጣ ይገርማል። You'll be shocked by the emotional sickness that people are affected from. ምድራችን በዚህ ተበላሽታለች። እውነቱን ልንገርህ፣ Our land is ruined by this. ወጣቶቻችን ውሸታሞች ናቸው። Most of our youth, they lie, they deceive. እድሜያቸው ደግሞ ትንሽ ከ35 በላይ የሆኑ ደግሞ ከሃዲ ናቸው። And people who are above the age of 35, they betray people. አጠገብላለሁ እናንተን አላልኩም፣ ያው I'm ይገባል። not talking about you. ከሃዲ They betray. ይኸው እግዚአብሔር ፊት ነው ምነግርህ። I am telling you the honest truth. ዝም ብዬ ኦብዘርቭ ስለማረግ Because I observed this. እድሜውን ብቻ ነው ዝም ብዬ ማስበው። I would just consider his age. ምድረ ከሃዲ እላለሁ። ቆም I say these betrayers. ውሸታም እላለሁ። I say these liars. ስሜታቸው የተነካ ህብረተሰብ ነው ያለው። They are emotionally hurt. ወጣቶቹን አገልጋዮች ስታያቸው When you see the young ministers, ያስቀኛል። ያው እግዚአብሔር ፊት ነው ብለህ I am telling you in front of God, I just laugh. 10 ሰው ሄደው አገልግለው After they minister 10 people, 10 ሰው
They go and minister 10 people. የመጣው ህዝብ And they say the people who attended ከተማው ተነቅሎ and the whole city came to attend the program. ምን ያልተፈወሰ ነገር አለ? And people got healed. ጌታ በሚደንቅ ሁኔታ በኔ ውስጥ And አልፎ say, God have been using me. ለመጡት በሙሉ የወንጌልን አቅም አሳያቸው። And we have shown them the power of the gospel. እውር በራ። And the blind have seen. የሚገርም ነገር እዛው በዛው እግር የቆሰለ እግር እንዲርግፍ ብሎ ቆስሎ ሄደ። We have seen a leg grow. ለምንድን ነው ወጣቶቻችን ኢቭን ሰባኪዎቻችን ውሸታም ይሆኑ? Why are our preachers liars? ውሸት ውስጥ ካላችሁ If you are living in a lie, በምንም ተአምር ሰው አትሆኑ። you will not amount to anything. ቴሌቪዥናችንን ዝም ብላችሁ ተመልከቱ። If you are watched our TV programs, ለ1000 ሰው የካንሰር በሽታ ጸለይን። we pray for 1,000 people for cancer patients. 999ኞቹ ሞቱ 990 of them died. ኦር አልተፈወሱም። Or they did not get healed. አንደኛው ተፈወሰ። And one person got healed. 2 ወር ሙሉ ሰው እስኪዝግ ድረስ ምስክርነቱን ትሰማለህ። For 2 months you will listen again and again to that testimony. ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እየሰራ ነው፣ ካንሰሮች እየመጡ እየተፈወሱ ነው። People start to advertise that to make money of it. ከምን የመጣ ይመስላል? Where do you think this came from? ስሜት። It is because of emotions. የበታችነት ወይ ተሰምተዋል፣ Or they might have inferiority ወይ complex. እግዚአብሔር የከዳ መስሎሃል፣ Or they think that God is not with them. ወይም ደግሞ ሩቅ ያለክ ሰው ይመስላል። Or they think that they are very far. ስሜት እኮ ነው እንደዚህ የሚረብሽ። It is your emotion that is disturbing you. ያልወጣ አጋንንት ሁሉ በቃ 50 ሰዎች ነበሩ፣ 49 ሰዎች ላይ አጋንንት ወጣ። 50 አንተ ነህ። And you say, I'm going to cast out devil of the 50 people. And I have cast out of the 49 of them. ለምን? Why? ከስሜት መዛባት። Because of emotional imbalance. ውሸት የሚያለማምድን ማን ነው ብትለኝ ሰይጣን ሳይሆን ስሜት ነው። If you ask yourself, who is training me in the path of life? It's not the devil, it is your emotions. ኢሞሽን ነው የሚያለማምድ። It is your emotion that trains you in this path. ስሜትን መግዛት ብትጀምር If you control your emotion, ውሸትን ኮንትሮል ማድረግ ትጀምራለህ። you start to control what you speak and you can ይኸው አሁን መንገድ እያሳየው ነው። I'm just showing you the path. በጌታ በኢየሱስም እንዳልዋሽ ምላሴ ይቆረጥ ይዘጋ If ምናምን you say, I pray in the name of Jesus that I control my tongue, it doesn't work like that. ቢሆን ኖሮ ዛሬ ቀን ሁላችን በሙሉ መልአክ ሆነን ነበር። If it was like that, we all could have been angels. ነገር ግን እያየነው ያለ ሌላ ታሪክ፣ But we are seeing so many things. ከስሜት ጋር የተያያዘ It is related with emotion. ክህደትና ውሸት። Betrayal and lies. ለዛሬ መጨረሻ የሆነውን ላውራ ከዘጠኞቹ። And let me tell you the final one, for today. ለማስታወስ አለመቻል። እቺኛዋ በጣም ከባድ ናት። መብት ነካለሁ። A mind that does not remembers. ምንም ነገር ቶሎ ቶሎ የምትረሳ ከሆነ If you are forgetful, ስሜት አልባ ነው። you are emotionless. ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን አሉ? One time the PM said, እኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ምን ሆኗል? ሾርት ሚሞሪ ነው ያለ። he said most Ethiopians have a short memory problem. ምን ማለት እንደሆነ You know what that means? ስሜቱ የሚነዳው ሰው ነው። They are driven by their emotions. በቃ እዚህ ጋር የተነገረ ፕሪንሲፕል የሆነ ነገር ረስቶት They ሄዷል። will forget the principle they have told and they will try to find to forge another path. አንድ ነገር ገብቶታል ማለት ነው። That means he understood something. ስሜቱ የተጎዳ ህብረተሰብ እንደሆነ። Because the people are emotionally hurt. ስለዚህም That's why ሾርት ሚሞሪ ነው ያለው። we have a very short memory span. ደግሞ እውነትም ስትመለከት If you truly look at it, እንደው ትክ ብለህ እስቲ ከዛሬ ቀን ጀምረህ starting ተመልከት። today, if you notice it, if you take time and try to notice it, ጀስት ለዛሬ ብቻ የሚኖር ሶሳይቲ they want to just live for today. የሚያሰላውም አሁን ነው። That's what they think for. ያሳለፈውን አይ They don't think about their past. ወይም ደግሞ ሂስትሪን አይማርም They don't learn from history. ወይም ደግሞ የመጣበትን የህይወት ጎዳና አያየውም። They don't know their past life. They don't consider their past life experiences. በፍጹም እዛ ውስጥ የለም። They don't want to look at that. ወይንም ፊውቸርን አያስብም። And they don't consider their future. የሚያመጣው ጠንቡሳስ የሆኑ ነገሮችን አያስብም። And they do not consider the consequences. ዛሬን ነው የሚያስበው። They only live for today. ለምሳሌ
እሱ ጉራጌ ነው ብለህ ስትነካው when you attack him because of his tribe, የሚገርመው ሌላ ጉራጌ ወደ አንተ መጥቶ ድራሽን እንደሚያጠፋ አላወቅም። you do not know that there is going to be a payback. ምክንያት ሾርት ሚሞሪ ና Because you are affected by short memory. አንተ ዛሬ እሱም መጥተህ ጉራጌ ስለሆነ መነጽሩን እቀማለሁ፣ ጉራጌ ስለሆነ ሞባይሉን ወስዳለሁ፣ ጉራጌ ስለሆነ እንዲያረጋል። I'm going to attack him because ነገ ይመጡልሃል። tomorrow there is going to be a payback. ሾርት ሚሞሪ አለ። I think right ነው። I think he's right. እየነገርኩ ያለ What I'm telling you is ሶሳይቲያችን የሚኖረው የኑሮ ሲስተሙን ነው። the life system that our society living in is በዚህ አይነት የመውጣትና የመግባት ፕሮግራም ነው ያለው። they walk in and walk out in this kind of system. በዚህ አይነት የመውጣትና የመግባት They walk in and walk out in this life system. አያስብም፣ ለማስታወስ ብሎ ወደ ኋላ አይሄድም። They don't try to think about and they don't want to remember what happened some time ago. እንደ ኮምፔር አያረግም፣ They do አያመዛዝንም። not consider and they don't compare it from their past. ምንም ነገር እንትን ኮምፔር ማታደርግ ማታወዳደር ከሆነ If you don't compare it, ጎበዝ በጣም ከባድ ውስጥ ነው ያለው። you are in a very bad situation. ስሜትህ ካንሰር ይዞታል። You have emotional sickness, you have emotional cancers. ማመዛዘን መቻል አለብህ። You have to compare. You have to contrast things. መጥቼ ትሞታለህ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር If I come ይለኛል። and tell you that God is going to kill you, if I tell you that God is going to kill you, አሁን ከዚህ ስትወጣ if I say God is going to kill you when you go out ትሞታለህ from ብለው this, if I tell him this, ማታመዛዘን ከሆነ if you don't compare, ድፍት ነው የምትለው። you are going to die. ለምን እንደምትሞታ Do you know why you are going to die? ምክንያቱም እግዚአብሔር ብሏል እሞታለሁ። You say that God have said it and I'm going to die. እግዚአብሔር አልለወጥም ብሎ ነግሮክ ነበር። And God have told you that he's not going to change. ምንም ነው የማይለወጠው? Which part of God ስለ does not ቃሉ። change? God does not change ስለዚህ his ረጅም word. ዕድሜ አጠግባሃለሁ God ብሎታል። have said in his word that I'm going to give you knowledge. ማዳኔንም አሳያለሁ I will ብሎታል። show you my salvation. በዛ ብቻ አላቆመም። It did not end there. ኢቭን እንኳን የተረገምክ እንኳን Even if ብትሆን you 100 are ዓመት cursed, you ትኖራለህ can live ብሎታል። for 100 years. ማመዛዘን ካልቻለ If you don't compare it, ራሱን ለሰይጣን ሰጥቶ ሞቶ ይገኛል። if you gave yourself to the devil, you will be found dead. ለምን ይመስላል? ስሜት አልባ የሆነ ሶሳይቲ ስለሆንን እኮ ነው። Because we are emotionless society. ጎረቤቶቻችን የሚያመልኩት ሌላ ጣዖት አምልኮ ቢኖር If our neighbors are worshiping something else, የሚገርም ነው። ቤቴ ላይ ስገባ they መንፈሱ say, when the ይጫጫነኛል። spirit comes into my house, it tries to depress ያንተ me. መንፈስ ይበልጣል ወይንስ እነሱ ጋር ያለ Whose መንፈስ spirit ይበልጣል? whose power is greater? እነሱን ነበረ ሊጨንቃቸው የሚገባ። They should have been the one who should have ነገር been ግን depressed. ደዋን አንተ የምትጨነቅ But if ከሆን you are the one who's depressed, አየህ ስሜትክ ተነክቷል። that means you are emotionally affected. ማወዳደር አይችልም። You don't know how to አላየህም? compare. ጴንጤ Haven't you ተሰብስቦ seen many Christians? ትኩር ብሎ አየን ጨረሩን እየላከ ነው ይላል። They say, I am being attacked. የምን ጨረር ነው የምታወራ? Who is attacking you? አንተን ጨረራቸው ሚነካ ከሆነ If you are attacked, if you are easily attacked, የነሱ ይበልጣል እያልክ እኮ that you ነው። are saying that their power is greater. እነሱ ድንዛዜ ከዛ ቀን ጀምሮ ገባብኝ ትላል። You say, starting that day, depression came to my life. ለምን እንደደነዘሱ ታውቃለህ? You know the reason why I'm ጎረቤቴ depressed ያሉ መናፍስት is የሚጠሩ because of ሰዎች my neighbors worship this. አየህ ስሜታችን የተጎዳ ሶሳይቲ Because ስለሆነ we are emotionally hurt society. ማመዛዘን የሚባል ታሪክ የለንም። Don't compare. ዛሬ ቤት በራፍ ላይ ድንች ብጥል If I drop a potato in front of your house, ልክ መውጫክ ላይ ተቀምጦ ባገ if you see a potato in front of your house, በኢየሱስ ክርስቶስ you start to shout in the name of Jesus. ሐዋርያ ዳኒ You start to call Apostle Daniel. ዘይት ይሻለው ልጸልይ ይፈልጋል። I want you to pray. I'm holding ለምን a oil. Why? ድንች ቤቴ በራፍ ላይ ተጥሏል People have dropped a potato in front of my house. እና ድንች ነው ቀቅለ ብላ ስልክ If it is a potato, boil it and eat ኖ ከየት እንደመጣ አውቄያለሁ። I know who brought this. ካንተ በፊት ነብይ አማጉዱ ጋር ደውዬ ነበር። I called Prophet X before I called you. እንዲህ ብሎ ነግሮኛል። And he have said this. በድንቹ ውስጥ ያለ የሚሰራ መንፈስ አንተ ልክ ባየው ጊዜ There is a ጨረሩ ወደ spirit- አይን there is a ገብቷል። spirit that is working at that potato, and when you look at it, it's going to attack you. That's what the prophet told me. ለዚህ ነው የደወልኩልህ። That's why I'm calling you. ድንች እኮ ነው
It's just a potato. ማንም ድንች ነው። And people are not going to say it's just a potato. የስሜት መዛባት ነው ይሄንን የሚፈጥረው። It is a sign of emotional imbalance. የስሜት መዛባት Emotional imbalance. ሰው መሆን የምትፈልጉ ሰዎች ብቻ Those of you who wants to succeed in life, ሕክምና ያስፈልገናል። we need treatment. ምክንያቱም በሽተኞች ነን ሁላችንም። Because all of us are affected by this. በሽተኞች ነን። All of us are affected by this. ክህደት የት ነው ያለው? Where does betrayal lie? ውሸት የት ነው ያለው? Where does lie? Where does ማመዛዘን ሾርት ማይንድ የት ነው ያለው? Where does rebellion lies? ቸርች ውስጥም ደጅም ነው የምታየው። You see both in secular world and spiritual world. አየት ምን አይነት ችግር ውስጥ እንዳለን። Do you see in what kind of problem that we are living in? ለብዙ ነገሮቻችን እንግዲህ ተጠያቂ ማንም አይደለም። No one else is responsible for our problems. ተጠያቂው የራሳችን ስሜት ነው። It is our own emotion who is responsible for this. እስቲ እጃችንን በደረታችን እናድርግ። አንድ ደቂቃ እንዲህ እናድርግ። ጌታ ሆይ መንገድህን አሳየኝ ምራኝ። ፕሊስ ግድ የለም ጅልነት ሊመስል ይችላል። ሌላን የመስማት ፕሮግራም ስለሆነ ማለት እግዚአብሔርን ለመስማት ሁሉ አቅቶን የለ ለመታዘዝ ሰው ሲያቅተው ስሜቱ ነው እያልኩ እየነገርኩ። ስለዚህ እንዳንታዘዝ ያደረገን ማን ነው? ስሜታችን። ስለዚህ ማከም የሚችለው እሱ ከሆነ ማከም የሚችልበትን መንገዶች ክፈትልን በለው። ጀስት ክፈትልን፣ እንታከማለን። ክፈትልን። ለመታከም ፈቃደኞች ነን። አዘጋጅልኝ። ሰው ይሁን መልአክ ይሁን በመንገዴ ላይ ግን ስሜቴን ሊያክሙ የሚችሉ ሰዎችን ወይ መልአክን ብቻ መውጣት አለብኝ ከዚህ ነገር። እንደ ታመምኩ አውቃለሁ። እርዳኝ መንፈስ ቅዱስ። በማንም ተስፋ አላረግም ባንተ ነውና እርዳኝ። እንኳን ሌላውን ቃልን ለማስታወስ እንኳን ስሜት አልባ ነኝ። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ጊዜ በቴሌቪዥንም ሶሻል ሚዲያም እንዲሁም ደግሞ በዚህ ያለውን ሕዝብህን ስሜቱን አክመው እድል ፋንታ ይሰጠው። መንገድ ይከፈትለት። ምህረት ያገኘን በኢየሱስ ስም አሜን።